guys, karon guys na abigas tong organ sila nga gamay Alex tanan. Sa naman dia guro. Ako number ko. Wala lang 20 ya, Pam. Ano yung nagsawa lagi? Bayad utang. Ate bayad. Ayun. Ni. 40, 50, 60. Wala. Ayo dong. 20, 80, 90, 100. Pwede 20 na? Na. Ayo ba, may go. Ari, lingkod. Lab dia. Tag 20 mo na. Ay, lab te. Dire, are. Ayo. Nice. 80, 90. Ay, lab de. Ay, lab dito. Ari. Dire. Are. May go. 100. Tawagin na lang. May pantawag na ti. Ay, lab dia. Ala, Jumar. Taawa, Jumar. Oh. Ayo dong. 10, 20, Mapaling ito lang ito. 100. Ang tama niyo. 10, 20, 30. Bayad sa utang. Pwede utang. Asa ba yan? Kasi hindi ko utang Uy, guys. pagkasamo ka po ng sip. Eh. Ayaw. Diyan lang. Diyan lang. Para naman naghapit. May uta. Diyan lang butang. 20, 18, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8, 9, 1, 2, 3, 4. Ayaw dong. 6, 7, Ayaw, magutong pag. 4. Desmil. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 50, 60, Magutong pag. 5,000. Wala, no? 3,500 pa man eh. 3,500. Tapos 4,500. Dali. 4,500. Skill. Anong bagong ni text? Ako lang i-forward ang strategy. Ilan na ito? 4, 6, 8, 10. Ako na. Sekali po na. Diyan lang Sid. 6, 8, 10. O ako pa nag-December. Kuan guro na eh. Mga 20. Dili na mga 20. Wala pa na nag-charge, day? Wala na nag-charge? Wala. Ito ras kilit. Dati size na. 4, 6. Uyap, oy. Utang Sid. Unya na lang ni oy. 2. Sige guys, bye-bye. Size 6 kapin. 10.